جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا۔ ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے۔ تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں ہمت کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ آپ بہت خوبصورت سن رہے ہیں، بہت محبت سے سن رہے ہیں۔ میں ایک بہت ضروری نظم سنا دوں، اس کے بعد پھر ایک دو نظموں کی فرمائشیں ہیں وہ سناؤں گا۔ ایک نئی نظم آپ کو سناتا ہوں۔ ہم سارے لوگوں نے پوری رات مشاعرے میں زندگی کے ساتھ داد دی ہے، دعائیں دی ہیں۔ تھوڑی دیر عمران آپ سے آپ کی خاموشی مانگتا ہے اور ایک بہت ضروری نظم پڑھتا ہے۔ جی بھائی۔ ساری دنیا کا منظر ہماری آنکھوں میں ہے، میں صرف یہاں کی بات نہیں کروں گا، میں پوری دنیا کے جو لہو منظر ہیں ان کی بات کروں گا۔ اور ایک نظم پڑھتا ہوں کہ صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے۔ کیا کہنا؟ صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی، جب زمین خون میں نہاتی ہے۔ صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے۔ بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے۔ پوچھتا ہوں تمام دنیا سے، پوچھتا ہوں تماشبینوں سے، امن کے ہر نگار خانے سے، پوچھتا ہوں تمام دینوں سے، ظالموں نیند کیسے آتی ہے، ظالموں نیند کیسے آتی ہے، جب کوئی روح چھٹپٹاتی ہے۔ بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے، کہ ہر طرف جنگ کا تماشا ہے، ہر طرف موت ہے، تباہی ہے۔ آج تک یہ سمجھ نہیں پایا جانے کیا مقصد الہی ہے، آج تک یہ سمجھ نہیں پایا جانے کیا مقصد الہی ہے۔ چین کی نیند سو رہے ہیں سب زندگی کی حسین باہوں میں، چین کی نیند سو رہے ہیں سب زندگی کی حسین باہوں میں، کون حق بات کو اٹھائے گا، کون جائے گا قتل گاہوں میں، نیند بس خواب ہی دکھاتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا تمہیں سچ میں نیند آتی ہے؟ بم کسی
शख्स पर गिरे लेकिन जान इंसानियत की जाती है। वाह 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 बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बतों से इस नज्म को सुना। वाह वाह वाह। मैं अब एक नज्म सुनाता हूं आपको, जिस नज्म को कहते हुए बहुत रोया और जिस नज्म को पढ़ते हुए भी कभी कभी रो पड़ता हूं। हमारी आंखों में एक मुल्क है, उस मुल्क का लहू लहू मंजर है। मैं कुछ नहीं कर सकता, जहां तहां आवाज उठा पा रहा हूं उठा रहा हूं, लेकिन दुआ कर सकता हूं। और जब दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और उनकी वो मकबूल तरीन नज्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं वो नज्म, उस नज्म का एक मिसरा उठाता हूं और एक नई नज्म आपको सुनाता हूं, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। पीछे तक जो दोस्त हैं एक बार मुझे ताली बजा के माहौल दें कि मैं नज्म को शुरू करूं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो असहाबे नबी के सजदे। सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला। सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
इमरान भाई मैं जरा सा इसलिए आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा सा आप दम ले लें। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे दिल की बात है, अगर सब लोग इसे कबूल कर लेंगे तो और अच्छा होगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये लाइन सबको याद है। क्यों साहब, याद है सबको? जब इमरान भाई ये लाइन पढ़ेंगे तो हम इमरान भाई के साथ साथ पढ़ेंगे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बात सही है? आप ये बंद एक बार फिर पढ़िए इमरान भाई, ताकि हम आपके साथ साथ इस मिसरे को गुनगुनाएं। पता नहीं अल्लाह किसकी आवाज को शर्फ कबूलियत बख्श दे और ये दुआ यहां से कबूल हो जाए। क्यों साहब, हम सब शरीक होना चाहते हैं इस दुआ में। चलिए, बहुत सही, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। ये मैंने दुआ के लिए ये नज्म कही है। आप बोल के पढ़ें, आप दिल में दुआ करें। बोल के पढ़ेंगे, बावाज़े बुलंद पढ़ेंगे तो शायद वहां कहीं हजारों किलोमीटर दूर, सात समंदर पार, एक एक निवाले के लिए तरस रहे उन बच्चों को शायद हौसला मिल सके। मैं पढ़ता हूं जी कि अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो वाह, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की दुआएं सुन ले ऐ खुदा, क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले, तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, और ये जो दो मिसरे हैं इन्हें कहते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए बहुत रोया मैं। मेरी आंखों के सामने एक तस्वीर आई प्यारे भाई, कि एक बाप है, उसकी हथेली है और एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बच्चे के चीथड़े उड़े हैं और उस पूरा चीथड़ा उसके बच्चे का उसकी एक हथेली में आ गया था। वो तस्वीर कई दिन तक मुझे रुलाती रही। फिर इस नज्म में ये दो मिसरे जुड़े, आखिरी बंद हुआ। मैं पढ़ता हूं, आप जहां हैं जैसे हैं मुझे दुआ दीजिएगा। कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। क्या कहना, अरे बाबा। दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। और अगले दो मिसरे पे यहां से वहां तक आपको पुकारता हूं, मेरे साथ शामिल होना। कि हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, लश्करे फील जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इस नज्म का सबसे बड़ा हासिल ये है
کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان ہزاروں لوگوں میں سینکڑوں آنکھیں ایسی ہیں جو نم ہو چکی ہیں، سینکڑوں آنکھیں ایسی ہیں، میں بہت سے چہرے پہچان رہا ہوں، بہت سے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے پلکوں کی کوروں پہ جو نمی آئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان غموں میں اور ان زخموں کے ساتھ ساتھ ہیں جن زخموں کو انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ بند ایک بار پھر پڑا جا رہا ہے، ایک بار سارے لوگ مل کر ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے حوصلہ دیں تاکہ عمران پرتاپ گڑھی صاحب اس نظم کو مکمل کر پائیں۔